गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आज मुख्य खबर 15 नवेम्बर 2024 10 गोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा। नंबर 1 बड़ घोषणा प्रत्याहार है प्रशिक्षण भत्ता सरकार तालीम अनुष्ठान को मिलुवा प्रशिक्षण भत्ता को प्रत्याहार कर निष्पत्ति नहीं एकाडेमी कॉलेज स्कूल और अनयानी तालीम अनुष्ठान को आगुरी भत्ता मिलुवा गोपबंधु एकाडेमी मधुसूदन दास रिजनल एकाडेमी विजु पट्टनायक पुलिस एकाडेमी ओडिशा जुडिशियल एकाडेमी भली तालीम अनुष्ठान ऑफिसर एवं स्टाफ प्रशिक्षण भत्ता प्रत्याहार करा जायछि। नंबर 2 जनजातीय गौरव दिवस मुख्यमंत्री बड़ घोषणा पेशा आईन लागू पूर्व लोकों मत नियाजिबो। राज्य में पेशा आईन लागू करने नहीं बड़ घोषणा कर राज्य सरकार। तेबे यही आईन लागू करने आगुरी राज्य सरकार लोकों मत नेबा नहीं कहिसेंति। जनजातीय गौरव दिवस उपलक्षे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए घोषणा करछन्ति। जनजातीय संप्रदाय ओडिशार शक्ति और आत्मा किंतु पूर्वर आदिवासी को अवहेलित करी रखा जायतिला। आदिवासी संस्कृति को सुरक्षा देवा आम सरकार प्राथमिकता। आसंता 26 तारीख पर्यंत प्रत्येक ग्राम जनसभा हम पेशा कि कार्यकारी हम से विस्तृत आलोचना हेबा नै मुख्यमंत्री कहते। नंबर 3 10 वर्ष भितर आदिवासी परिवार कल्याण पर सरकार 5 गुणा खर्च बढ़ाई नरेंद्र मोदी। 10 वर्ष भितर आदिवासी परिवार कल्याण सरकार 5 गुणा खर्च बढ़ाई 10 वर्ष तले 25,000 कोटी कम टंका खर्च होता सरकार यह 5 गुणा बढ़ाई 1,25,000 कोटी टंका कहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिरसा मुंडा 150तम जयंती अवसर में बिहार जामोई आयोजित कार्यक्रम में मोदी। ए अवसर प्रधानमंत्री प्राय 6,640 कोटी टंका प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करछन्ते। वर्तमान धरती आबा जनजातीय प्राय उत्कर्ष अभियान आरंभ होइछि। एथिरे आदिवासी गाँ गुड़िक खर्च कर 80,000 कोटी टंका एवं 60,000 आदिवासी गाँ उपकृत हे बोली प्रधानमंत्री कहछन्ते। नंबर 4 ओएसएसटीईटी योग्य प्रार्थी माने आसंता 19 तारीख आवेदन करें। ओएसएसटीईटी ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 योग्य प्रार्थी माने आसंता 19 तारीख आवेदन करें। ए परीक्षा प्रार्थी माने केवल ऑनलाइन आवेदन करें। माध्यमिक शिक्षा परिषद बीएसई वेबसाइट www.bseodisha.ac.in को जाई सेमानक आवेदन करें। नवेम्बर 19 तारीख ऑनलाइन आवेदन आरंभ होबाकु थिबा बेले आसंता डिसेम्बर 1 तारीख 11:59 पर्यंत चलिबो। परीक्षा फी मध्य ऑनलाइन देबाको हबो। एने आज विज्ञप्ति प्रकाश करछि माध्यमिक शिक्षा परिषद बीएसई। नंबर 5 जन्मदात्री नृशंस कांड तंत्र साधन कुनी को बड़ी छाती को कलिजा काढ़ी खाइला माँ। वर्तमान मध्य समाज अंधविश्वास धारा जारी कला जदुर फासरे पड़ी निज हिताहित ज्ञान हराई साधारण लोके क्या हत्या करने को पछाई ना रक्त संपर्क बाद पड़ी ना। तेबे एभली एक छाती थरा खबर झारखंड आसी मंत्र शिक्षा शिखा निज छुआ को हत्या करने तार कलिजा खाई खबर सामना को आसी। पुलिस एने खबर पाइबा परे तदंत आरंभ करिछि। झारखंड राज्यर पालुमु बासिंदा गीता देवी पुलिस गिरफ करिछि। निज 1.5 वर्षर छुआ को हत्या करी खंड खंड कर देइछन्ति। या परे लिभर को खंड खंड कर खाई देथिले। थाना एरिया गरद ग्राम ए घटना घटी। नंबर 6 आज छाड़ खाई करिपारिबेनि लोके आमिष प्रेमी मनर असंभाळ। दीर्घ 1 मास धरी पवित्र कार्तिक मास पछे परे छाड़ खाई करिपारिबेनि लोके। कार्तिक मासर हबिष्यळी माने मासक जाक निरामिष परित्याग करी हबिष्य अन्न सेवन करिथांती। साधारणतः ए पवित्र मासर समस्त आमिष छाड़ी थांती। जे दिन ए मासर अंत घटे तार परवर्ती दिन छाड़ खाई होइथाए। ए दिन लोके आमिष खाई थांती। आमिष प्रेमी माने ए छाड़ खाई उत्साह सह अनेई बसी थांती। किंतु चलित वर्ष के छाड़ खाई पालन करिपारिबेनि। कार्तिक पूर्णिमा बा डंगा भसा पर्व पर दिन छाड़ खाई पर्व पालन कर जाइथाए। हबिष्याणी माने साधारणतः छाड़ मुड़ी शाग करी खाई थांते। हेले अन्य माने ए दिन आमिष खाई थांती। सबुठ मुख्य कथा होची चलित वर्ष छाड़ खाई दिन संक्रांति पड़ुची। तेबे ए दिन छाड़ खाई के पालन करि पारिबेनि। तेबे आमिष खाइबा हेले रविवार दिन को अपेक्षा करियाको पड़िबो। नंबर 7 नवेम्बर 16 रु आरंभ ओडिशा पुलिस जूनियर क्लर्क परीक्षा। ओडिशा पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस डीपीओ कैडर पूर्ण हेबाको थिबा कनिष्ठ किराणी नियुक्ति को नहीं आसी एक बड़ खबर। नवेम्बर 16 तारीख जूनियर क्लर्क पद परीक्षा हेब। ए पदर आवेदन करता प्रार्थी नवेम्बर 12 तारीख वेबसाइट रे एडमिट कार्ड उपलब्ध होइछि। सेपरि नवेम्बर 13 तारीख वेबसाइट मॉक टेस्ट उपलब्ध होइछि। प्रार्थी नियमित भाव वेबसाइट परिदर्शन करने का परामर्श दी। सूचना योग्य जे
177ଟି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 16ରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ଏସ୍ସିବିସି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସ୍ସି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏସ୍ଟି ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପଦ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୟସ ଯୋଗ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା 21ରୁ 38 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ବୟସ କୋହଳ ଯୋଗ୍ୟ ନିୟମିତ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ 2 ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 8 ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ହୋମଗାର୍ଡକୁ ମିଳିବ 10% ସଂରକ୍ଷଣ। ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ହୋମଗାର୍ଡକୁ ମିଳିବ 10% ସଂରକ୍ଷଣ। ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଏନେଇ ବଡ଼ ରାୟ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 826ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଖାଲି ପଦବୀ 10% ପଦ ହୋମଗାର୍ଡମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ ନେଇ ବିଭାଗ ନିୟମ ରହିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ 83 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ସେଥିରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା। ମାତ୍ର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର 29ଟି ପଦ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ 54ଟି ପଦ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କିଛି ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବ। ନମ୍ବର 9 ଭାରତରେ 69 କୋଟି ଗେମର୍ସ 44% ମହିଳା। ଭାରତରେ ଗେମିଂ ମାର୍କେଟ ଲଗାତାର ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତର ଗେମିଂ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ 32,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ ମିଡିଆ ଏବଂ ଗେମିଂ ଭେଞ୍ଚରର କ୍ୟାପିଟାଲ ଫଣ୍ଡ ଭୂମିକାରେ ଲୁମକାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ ମିଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଗେମିଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ FY 2029 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଗେମିଂ ବଜାରରେ $9.2 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 76,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିବ। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଖୁଲାସା କରାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ବଡ଼ ସହରରୁ ନୁହେଁ ଛୋଟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଗେମିଂକୁ ନେଇ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଭାରତରେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଗେମିଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମାମଲାରେ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାର। ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲଠାରୁ 3.5 ଗୁଣା ବଡ଼। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷର 24ରେ 2.3 କୋଟି ନୂଆ ଗେମର୍ସ ଯୋଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଗେମିଂ ବଜାରରେ 69 କୋଟି ଗେମର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଛି। ନମ୍ବର 10 ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାନ 400 ଟପିଲା। ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ। ଗ୍ରାଫ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଓ 4 ଲାଗୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦେଖାଯାଉନି। ଦିନ ବି ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରି। ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ପଡୁଛି ସେଠି ଖାଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ ରହିଛି। ଦୀପାବଳି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେଲାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଆନନ୍ଦ ବିହାରର ସବୁଠାର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱାରକା, ଆର୍କେ ପୁରମ, ମଣ୍ଡଳୀ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିଛି। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ସହ ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଅପଲୋଡ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।